ଆପଣ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମଦାନୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହେଉଛି ଏଥିରେ କିଛି ଆମଦାନୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଏକଦା ବିଜେପିରେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଭୋଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଭିନ୍ ବରଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯାଇକି ପୁଣି ବିଜେଡି କି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ସମୁଦାୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କହିପାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ କାରବାର ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କିଏ ଜିତିବା ଦରକାର କିଏ ହାରିବା ଦରକାର এই লক্ষ্যরে কেতোটা কাম হচ্ছে আপনার লক্ষ্য করে পারিবে এই লোকটা আমি পছন্দ নুহ ই হারিবা দরকার এই লোকটা আমি সুহাইব ই হওয়া দরকার একর করা হচ্ছে সেকর বন্ধ সেই মর্মরে কাম হচ্ছে গোটা কেই ভাবুনি যদি এ বিচার হইতা দল প্রতি অনুরক্ত লোক মানুষ দল প্রাধান্য দিয়ে আপনার দেখুন খালি বিজেডি कहले বিজেপি মধ্যে भी आप दल प्रति अनुरक्त लोक मानू जो माने दल पाई 4 वर्ष 5 वर्ष काम कर प्राधान्य न दे आम नेता मान प्राधान्य देवार जो जुग आरंभ होशा यहाँ पछरे जना पड़ी कि ना कि गोटे मैच फिक्सिंग कारबार हो बीजेडी लोक ना बीजेपी तो बहुत लोक अच्छे गोटे 10,000 लोक दरखास्त कर बहुत एक्चुअली बहुत लोक अच्छा बीजेपी लोक अभाव ना आप जो जन प्रार्थी की दे दौरान सेठी आपण कम कर आसिक दल अफिस गंडगोल कले भाया गोटे विचार कौन सी दल प्रति लोक मैंने कहीं अनुरक्त रे दलर आदर्श विचार प्रति अनुरक्त किसी माने ना आप विचार को जापरेंगे कारण राजनीति आज भी लेखाश्री अति स्पष्ट भाव में कही मु आग को जावाक चाहूँगी मु 10 वर्ष कम कली भल कम कली किंतु विश्वासभाजन हो पारे किंतु मु आग को जावाक चाहूँगी तो आग को जा रास्ता तेणु प्रत्येक लोक जी जो दल अच्छी जो विचार अच्छी से विचार पर तार अनुरक्त कम सी निजे आग को जावाक चाहूँगी जो से आग को जावाटा बाधाप्राप्त होची से दल बदल करुच्ची दल को चली आसुच्ची प्रक्रिया बीजेडी देखु बीजेडी गोटे समय आसी जाइए मुझे गोटे बीजेडी गोटे ट्रांजिशन फेज आसला भाया लगुच हो पारे नवीन पट्टनायक एजिंग लीडरशिप ये गोटे कारण हो पारे से पारे आमदानी नेता मानू सब निहा कि दल भितर सब जगार नेतार भाव लोक सांसद भी अच्छा वंचित करके बाहर आमदानी नेता भी दिया।